केन्द्रापड़ा जिला महाकालपड़ा ब्लॉक केबीबड़ दांडुआ पंचायतर कंसार रड़िया बगगहण नदी तट बंध विभाग पक्षर निर्माण कार्य चली गोबरी नदी कंसार नदी संलग्न नदी पत्थर पैकिंग सह परपर निर्माण कार्य चलुथिबा बेले गोबरी नदी कूल केतोटी बेआईनी चिंगुड़ी घेरी गढ़ी उठिथिबारु लुणीपाणी नदीबंधरे कोचिया और कंकड़ा माने गात करिबारु नदीबंध दुर्बल हेबारे लागिछि। हठात गोबरी नदी बंधरु 100 हेक्टर फुट लंबर सुरक्षा पाई निर्मित पत्थर पैकिंग होइथिबा बंध प्राय 100 हेक्टर फुट नदीबंध धसी चली जाइछि। एथिजोगु कंसर और बड़तांडुआ ग्राम प्रति विपद सृष्टि होइछि। गोबरी नदी उपर प्रखर अंतस्रोत जोगु भौरी सृष्टि होई कूल खाई जाउछि। तेणु गोबरी नदी कूलरे बेआईनी चिंगुड़ी घेरिथिबारु कोचिया और कंकड़ा गात करी नदीबंध को दुर्बल करुथिबारु तुरंत बेआईनी चिंगुड़ी घेरिकु उच्छेद करी बड़ प्राचीरी निर्माण हेले बंध प्रति विपद रहिब नाही। गोबरी नदी बंध सुरक्षा प्रति विभाग पक्षरु स्वतंत्र पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। एने जंत्री सुशांत कुमार पंडा कहिबा सहित ए विषय विभागीय उच्च कर्तृपक्षଙ୍କ सह आलोचना करिसंती। क्या पूछा? भाई आस एसआई ଆମ ସେଠି ସପିଂ ହେଇଛି ସେଗରା ଟିକେ ଯାଇକି ଉଠେଇଲ ଭାଇ ଟିକେ ସେଇ ସେପଟେ କାମ ହେଇଛି ଯିବୁ 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 ଆମେ ସେ ଏପଟ ସରେଇ ଦେଇକି ଯିବୁ ହଉଛି ନା ଏଇଟା କଣ ଚାଲିଛି ଆମର କିଏ କାମ କରିବ ଆମର କିଛି ଆମର ଆଉ ତ ଯଦି ଭଲ ଆମର ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ତମେ ସେୟା କର ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ସେଇ କରୁନଥିଲେ ଆମେ କଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କହିଲା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ଆଇଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ଯୋଉ ପେଚିଂ ଫେଚିଂ କରିନଥିଲେ କାଲି ପରଦିନ ଆସିଥିଲେ 3 ଜଣ ସେ ଏବେ କରିକି ବସି ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗଲେ 3 ଜଣ ହଁ କହିଲେ ପିଲାଟା କାମ ଆମେ ଏଠି କାରବାର କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାମ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ କଣ ପାଟାବା ଜାଣିଛି ନା ଉଦିଆ ଜାଣିଛି ନା ଇଏ ଜାଣିଛି ଇଏ କଣ ଇଏ କଣ କାମ ଇଏ ମଦ ଖାଇ ଯାଇଛି ଏଠି ନା 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 ମୁଁ ପଠା ଏଇଟା ପଠା ସେ ଠିକ ହଉଛି କେସାଇ ଠିକ ଅଛି କେସାଇ ଦଶଟା ସେ ଠିକ କେସାଇ ଯାହାକୁ ସେ ବାହାର ଲୋକ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଥିଲେ ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ନେଲ କିଏ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିଲ ତାଙ୍କର ମିଡିଆ ତମେ କୋଉ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ କତରୁ ବାଇକ୍ ନେଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଥିଲା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜାଣିନି ଇଏ କୋଉ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଫୁଲ ସେଠି ଘର ବଡ଼ ବଇଚା କେବି ଦାଣ୍ଡୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏଇଠି କ'ଣ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଆସି 3-4ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ବି କିଛି 5 ବର୍ଷ କାଳ କାମ କରିଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଠି ତା ଆଗରୁ 3ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଲା ପରେ ମୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେ କାମ କରୁଥିଲା ଦୀପୁ ସିଂ କଟକ ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ସିଏ 4 ନମ୍ବର ଆଜି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛି 5 ନମ୍ବର
এটি কেবল চুঙ্গুড়ি চাষ হবার যে সিপেজ পড়িয়ার যে নিয়ম অছি গোটে এ চুঙ্গুড়ি চাষ পাই আজ এ সিপেজ পড়ি যে কোচিয়া আমার ঘলিয়া করি এটি অন্ডর করেন্ট হয়েকি থরে নুহ 3 থর নুহ 4 থর নুহ 5 থর আজকে হয়েগলা যে রোডটা দবিছি এ বাবদরে আমি পণ্ডা স্যার সাথে এসি সাথে কিছু কথা হয়েছিল স্যার তার গোটে স্থায়ী সমাধান করা যাও এটি দিদিটা স্পর করা যাও এটি কৌশি কন্ট্রাক্টর তিষ্ঠু না এলা বড় কথা আউ এরিয়ার কেবল চুঙ্গুড়ি চাষ পাই ইয়ে দরবার সব କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରି ଦୁଇଟା ସ୍ପର ଏଠି କରାଯାଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାୟା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଭିରାଉତ କରି ଦୁଇଟା ସ୍ପର ହେଲେ ଏଠୁ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିହେବ ଦୁଇଟା ସ୍ପର କରି ଏଠି କଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରୁ ଆମେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ କାରବାର କରି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସେବା ସୁସ୍ଥ କରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ବାର ଦେଖୁଛି ଏଠି 4-5ଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେଣି ତା ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଘେରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ରାସ୍ତା କ୍ଷତି ହେଉଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଘେରି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟ ମାନେ ସୁଚାରୁ